ফুলতলা কিধারে? ফুলতলা এদিকে এদিকে किधर है? এদিকে फुलतला इधर है। सीधा कितना? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आज हिंदी मोटो ब्लॉग करेगा। तो कैसे करेगा मोटो ब्लॉग, तो आप देख लो मेरी ब्लॉग, तो मैं अंडरस्टैंड होएगा। तो मैंने किला मोटो ब्लॉग करसी हिंदी आख्ता सिलेटी मात বার হয়ে গেছে, তো কিছু করার নাই, হিন্দি পারিও না। তো আই শয়তানি করতাম উরুতাইন তোর লগে, এখন মাথায় শয়তানি খেলের যে গেছে ভিডিওত ইংলিশ মাতিয়া এরা লগে শয়তানি করছি, এই বিচিটায় দৌড়ও মারিচ্ছে। এখন আইজ শয়তানি মাথা তাইলো যে না আইজ হিন্দি মারতাম, দেখি কতক্ষণ সাকসেস হইতাম পারি হিন্দি ব্লগ শয়তানি করিয়া উরুতাইন তোর লগে। এখন বাকিটা আল্লাহ ভরসা। তো যাই আর অন্য স্কুলের সাইডে দিয়ে দেখি আর ও ফিরছে গিয়ে জাল মুড়ি কার ও তার এখন গিয়ে তার লগে শয়তানি করবো আপনার লগে তাওকা। ए बच्चे इधर आजा, मैंने फुलतला जाना है। तू फुलतला चिना? फुलतला फुलतला किधर है? ফুলতলা এদিকে এদিকে किधर है? এদিকে फुलतला इधर है। सीधा कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर है। तू क्या कर रहे है? जालमी झालमुड़ी। तू हिंदी आता है? हिंदी आता है? हिंदी मालूम है? मालूम नहीं है। तो गाइस उसके साथ मैंने हिंदी प्रैंक कर रहा, तो जुतवान जानছি এ বালাও হিন্দি জানে, जुतवान কইছি উত্তরও দিছে চেষ্টা করছে। তো আর গাইস বালা তাওকা দেখাইব ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোনো মোটো ব্লগ, প্র্যাঙ্ক মোটো ব্লগ, শয়তানি মোটো ব্লগ দেখাইব। বালা তাওকা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।